Iti galba nga kastoy no ada ka ititingting nga kitawan iti na itugot mo nga pag kartip ti galba kastoy no kati pumayan barot ti kitaem oh so barot no dadato kastoy nga barot suno kati usarem nga agputol iti galba mabalin. O mga kablog no kasano ti pumayan na ti panagputol iti galba ni napuskul ko na nang kitain tayo no kasano ti pumayan na pati toy kayo sana yung kastoy ada ti pangbuyudan na kain tayo ti pumayan na no ka ni makita yo makita yun ti pumayan na. Oh. Katimji ko ta. Pisok na DJ Mais J. Katimji. Oh. Makita tayo no kasano ti pumayan na. Kitain nyo putulin na data galba. Dito nga galba no ka ka-vlog ka ti DJ kuano ka kadaanan digito yan. Makita yo. Makita yo ti pumayan na. Napudot ti panaway na po awan iti kwadto pagputol da dato iti napanunot da makita yo guyo din nan Tapos kol ka iwaan ko basit iwaan nyo basit makita tayo ti pumayan na naman basit. Medyo kwa ngamin di kita yung mga lodi medyo kwa di kita kuna tayo nga data na di kita kadaanan ngamin dito inapuskol ayso ita irugi na ditan ata na luklukay kita nakita yo napanay guys kita nyo pumayan na bumigay Japangir kaputa na kulbet natangken so nga bumigay sige kita na talagang parot lang ang sakalam dito ngayon kay Uncle Kundring with papa saka oops wire lang ang sakalam kay Uncle Kundring guys kitain nyo guyo din na nalalis tungam pa dito cutter napugsat kasi talagang nakulbot dito kwa dito ngamin pala di 1970s nga galba dito kumpara ka dito galba ita talagang natangkin dito no ka guys ngayon no dito lang kabarwanan isi lang kini Uncle Kundring kaya may Uncle Kundring isi lang no dito galba ita tan isi lang kanong dito talaga amo na nga talaga nakulbot ka no dito kasto nga kwa galba kadaanan kunada met hanga deti tek ko na mangal hanga deti tibang manti inapoy kunana kanatan na dati junior na met parang sumuti ala na nga galing na hamo na gulgul pintap na nga mapuksat kasi talaga na kulpet pati siya kon makisaksakan akmed makita tayo talaga na kulbet di kita yung muno natatay alis to yung talaga napatangan tayo makita yo slowly but surely makita yo na kulbet ko na basit lang na yun kapitsa nga talaga ni Uncle Kundring kursada ta ado ti nailipas danukan mga lodi ado adamit dati kunkunata yung kakayano damit dati tayo itawit boy sipagan nakasipsipan alas mga lodi palang barot lang kailangan no kastoy okay manupay
Sa pigis man dito ini. Pigis nga rod. Okay. Ne. Salamat. Mayat. Oh, kita nyo? Mga lodi. Mayat nga talaga, mayat na oh. Nanamnam ay samit ngam data kun kunada nga kartib idi ka daanan ana tawag na ta kartib tiyero. Apo. Galba. Saan pa sa naman? Wa ka muna ko magbago. Tinalikudan nan. Oo. Kita yo ti pumpumay anda mga kaludi. Jusal tuwa ni ba? Makamatan yun. Talaga talaga nga kwamait ni. Anos nga talaga ti dahil nyo nakulbet ko na